Lipat nga ko ah. Sarap. Karaman. Screwdriver.
Ini kapasitor. Ini tang pyesa. Ay, tayo dati. Sa bali man eh. Ay RJ nalpas ba jay di kalmahan. Hindi nung Ay ata ulit ito ta. Hindi nung ata na yun. Oh, saman. Dito yan ti ko. Pilingan ti mais. Ay, ay. Oh. Elpak. Semua driver na pindah. Ate wiring box, kapasitor. Ini ada pangkalong dyan. Ah. Ini kalau metro dia. Ops, berarti pa lang ha. Berarti pa lang. Pero, ilalive mo ta. Okay. Ilalive mo ah. Kaya Nangara pa siya TW40 ito. Ayan dulu. Basta disaksakan na yung saksa na ni Pagod. Kuran.
batik na din ako. Ano? Tama lang na. Ini beneran. Sabit mo. Dili testing. Gamit ang J-Quad. Okay. Okay ko ba? Nakaroon na din yung Kabato-katan. Hindi mo dili may kabel. Hindi na girabaw. Sinina. Karawang tama. Baka lumulumala.
Yan, wala naman, pantaran. Magandang taon tama. Okay. Ya, bro, tawa. Bisa ganun ikot ka. Tigsa ikot na. Okay, kawin natin yun. Caramon. Okay, mata mata. Hindi ka tinaitan. Hindi sampai mati mata itu. Trabaho to.